तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। एबे भी हमर पळी आसी जो हमर जो छुआ दीटा कहथिले भी पळी आसी देखे दोची माने राजा रानी को छुआ आ दीदीटा को जो आसी गोटे हम जोटा देखथिबे मु कहथिली सेल पई सी भी अंडा दे देची फाइनली ए जो फीमेल डा आ सी भी अंडा दे देची। राजा रानी को छुआ एकना माने रिवील करियो जाउची। ये आइस बंद कर दियंतु, आखि बंद कर दियंतु, देखौची देखो कोलिया छुआटा है देखो बेसी टाइम पे राजा रानी छुआ देखेबी पूरा बड़ हो देखेबी। तो सब पारा को पदा घुआ कर सारा उड़ेबा तापर जाए खाया दवा टिके से पाराटार पर छिंडे देची एटार ता फीमेल भल आइस भी अच्छी मुझे देखेदेवी आज शो करदेवी लगेदेली पारा भी नहीं आईली देखे दूची यहाँ पारा आखि शो कर दूची भल से पूरा देखता आखिरा एकड़ा आखि देखु देखा देखु तो एकड़ा आखि वाला से देखु केमिति लगिला पाराटा जोड़ा येटा कहवा आखिरा पारा आखि देखु पूरा आ पर कटारे भी अच्छी पूरा पर काटी देछि कारण एठी ये अच्छी बोली पाराटा नांगुर तो ये आउ थे आखि शो कर दौर भल से देखी दिंतु एकड़ा आखि पूरा ये देखु आ गोड़ भी देखे दौर देखु पाराटा एटा आईना धरिक देखिए जो शो कराऊँ धरिकी आने देखा से पाराटा तो शो करते हो धरी भी होनी एबे उड़ेबा पारा को तापर जाकि खाया दबा आउ राजा रानी छुआटे तो से बुली बाली खाऊँ देख तो पावर एटा तो राजा रानी छुआ देखेदेली पूरा रिविल होगा आउ वीडियो पदा को आनी कि ना देखिए ब्लॉग रे तो आनीबिनी भावुची कारण छुआ गुरा आनले मस्त सी खाली जीवा आसवा कर नौची एगना जो पारा को उड़ा हेनी से गुरा पूरे देवा तापर बाहर करिया उड़ेया पारा पूरे दिए पारा गुरा भितर तापर उड़ेया उड़ुचंदी आ गोटे एकड़े उल्टा उड़ुचंदी ऐसे उड़की पशिगले खाइबा को पदा बाहर करिया पारा को चल 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 ये बोधे अंडार बस तो ए गोड़े की नहीं एत पारा खाया दबा पदार चल मैं नहीं सारे देखा भल से कारण ये जीवा कि राजी ना पारा देखा ये पदा पलि आए जो आउ अच्छा सब पशिजे बोली कटा दे देथिबा आ राजा के छुआटा भी पदा नहीं जावा सीटे खरा खाऊ तापर खाइया देदेवा आम हैंड टाइम करवा कि देखा राजा छुआटा एटा फैंटेल हम मत जना पड़गला शीत दिनटार से ठीक ठाक रहीगले खरा दिन को रही देखिए ये पारा गुरा सब तो देखो धकिले उड़ी उड़ी सेटा भी उड़ा है ये जमा उड़ूनी छुआ बाहर सब उड़ेबा जे न कमेंट करूँ जहाँ पाखे उड़ा पारा अच्छी मुझे आनी प्लीज टे सब्सक्राइब करूँ
ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭଲ ଭଲ ପାରା ବି ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ଖୋଜା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଦେଖିବା। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ସୋଲା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଖିଣା ଖୋଲିଦେବା, ସବୁ ପାରା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଏଇଖିଣା ଖାଇବେନି, ପଛେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଖୁଆହବ, ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯିବ, ତାପରେ ପୁରେଇକି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଶିଗଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁ ରାଜା ଛୁଆଟାକୁ ସୋଲା ଦିଆହେବ, ଦେଖିବା ସୋଲା ଦେବା ବି, ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଲଗେଇଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ରାଜା ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଛୁଆ। ପଳେଇଲା ସୋଲା ଦେବା, ସୋଲା ବି ବାଜିଦେଲି, ସୋଲା ଦେଇଦେବା ପାରାଙ୍କୁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇକି ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ଥାଉ ଭିତରେ। ଏବେ କପଡ଼ାଟା ପକେଇଦେବା, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପଳେଇବା। 3ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିବା ଆସିକି। ଏବେ ରଖୁଛି, ଦେଖାହେବ 3ଟା ବେଳ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ। ଆମର ତ ଏଇଖିଣା 2 ଦିନ ଏଇଖିଣା ଜଗିଂ ଚାଲିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେବନି। ଏବେ ବି ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବେ ପାରାଙ୍କୁ ବାହା କରିବା ପଦାକୁ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଖିଣା ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି, କିଛି ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏବେ ବାହା କରିବା ପାରାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଗ ବାହା କରିଦେଇ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। କରିଦେଲି ପାରା, ଏବେ ଟିକେ ପାଖରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ସେଟା ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଥିବ। ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ବନେଇ ହେବନି, କାରଣ ଏଇକିଣା 2 ଦିନ ମାଇକ୍ ବାଜିବ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ଆମର ତ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ଏଇକିଣା ଚାଲିବ 2 ଦିନ, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି। ତାପରେ ରାଜା ଛୁଆଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାକୁ। ଏଇକିଣା ପାରା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯିବା, କାରଣ ଏଇଖିଣା ତ ପାରାକୁ ଆଉ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିବାନି, କାରଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତ ପୁରେଇ ଦେବା, ପଳେଇବା। ଆଉ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ 3 ଦିନ ଆମର ଏଇଖିଣା ମାଇକ୍ ବାଜିବ, ଦେଖିବା। ଆମର ଯଜ୍ଞ ସରିଲେ ଭଲସେ ଆମର ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଯଜ୍ଞ ସରିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପକେଇବାକୁ। ଯଜ୍ଞଟା ଆମର ସରିଯାଉ, ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ ପାରାଙ୍କୁ, ତାପରେ ରଖିଦେଉଛି, କାରଣ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ, ନୂଆ ପାରାଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯେତିକି ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କରିବାକୁ। ଆଉ ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ।